घुटनों की तकलीफ की वजह से काफी लोग नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, और अगर कुर्सी पर नमाज बैठ के पढ़े तो इनको किन बातों का ख्याल करना होगा? क्योंकि आधा का जमीन पे रखना वाजिब, जो कुर्सी पे बैठ के मुमकिन नहीं है। इसके बारे में वजाहत करें। ये मसला कोई नया या बहुत कम पेश आने वाला मसला नहीं है। तकरीबन दुनिया भर में हर जगह मर्द तो हत्ता मस्जिदों में भी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, और एक रवाज चला रहा है। इसलिए मैं इसके हवाले से जरा बात तो समझ नहीं पाई। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई नया फतवा यहाँ पे ऐसा पहुंचा हो जिसकी वजह से सदियों से चले आने वाले मसले में कोई शक हो गया हो? मुख्तसर सी बात, जो कुरान करीम की दूसरी आयत मैंने आज के दर्स में तिलावत की, मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और ये वाली आयत एक आयत नहीं, ये पूरा एक पैगाम है जो कुरान ने जगह जगह दोहराया। कभी ये कहकर कि मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन में कोई सख्ती पैदा नहीं की। कभी वो आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह एक आदमी को वही हुक्म देता है जिसकी उसमें ताकत है। और कभी माह मुबारक रमजान की जो 5 आयतें कुरान में आई, 183, 184, 185, 186 और 187 सूरह बकरा, उसमें आयत नंबर 184 कि ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलाकिन युरीदु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत नहीं पैदा करना चाहता, अल्लाह तो तुम्हें आसानी देना चाहता। ये रोजे की आयतों में आपको याद होगा, मैंने शुरू में इसकी तिलावत करके इसका तर्जमा भी पढ़ा कि जब ये बात है कि अगर मरीज हो तो कोई जरूरत नहीं है रोजा रखने, बाद में इसकी कदा कर लेना। तो ये मसला बताने के बाद अल्लाह ने कुल्ले कानून एक उसूल दिया कि अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत नहीं पैदा कर रहा। चुनांचे नमाज में भी यही मसला कि जो जो चीजें नमाज में वाजिब, आपने लिखा ना कि आज़ा का जमीन पे लगना वाजिब, जितनी चीजें नमाज में वाजिब उसमें से जिसमें भी सहमत और तकलीफ हो जाए वो वाजिब माफ हो जाता। वुजू नमाज के लिए वाजिब, लेकिन अगर ये बाइस से सहमत और तकलीफ हो तो इसके बदले तयम्मुम आ जाता। गुस्ल इतनी बड़ी नजासत को दूर करने का जरिया, लेकिन अगर आदमी मरीज या बीमार तो उसके बदले में तयम्मुम आ जाता। और इसी तरह नमाज के जितने वाजिबात जो इंसान के लिए मुहाल यानी नामुमकिन या बहुत मुश्किल कर सकता है लेकिन बड़ी जहमत के साथ, वो सब माफ, जिनमें एक मसला ये भी। अलबत्ता ये ख्याल करना जरूरी कि जितनी आदमी को तकलीफ है फकत उतनी इबादत माफ हो। ये नहीं कि तकलीफ है आधी इबादत में और बाकी आधी में नहीं तो पूरी माफ हो जाए। उस इबादत को छोड़कर जो अव्वल से आखिर तक पूरी एक ही है, एक यूनिट है, इसके अज्जा नहीं। जैसे रोजा कि अगर कोई मरीज 12 घंटे के रोजे में 8 घंटे फाका कर सकता है, 4 घंटे की ताकत नहीं आखिरी 4 घंटे की, तो रोजे के अज्जा नहीं। रोजा अव्वल से आखिर तक एक चीज, या पूरा मिलेगा या पूरा छूटेगा। लेकिन वुजू, खुद वुजू, मैंने कहा ना कि वुजू में जहमत हो तो तयम्मुम कर, लेकिन कब? जब पूरे वुजू में जहमत हो। लेकिन वुजू जो है वो टुकड़ों वाली इबादत, उसके अज्जा अलग अलग हिस्से। अगर 4 में से 2 हिस्सों में तकलीफ है तो बाकी 2 हिस्से आपको करना। नमाज अलग अलग 11 वाजिबात को जोड़कर एक नमाज बनाई जाती है, तो उसमें से अगर 4 वाजिबात में तकलीफ है तो बाकी 7 ली। हज
پوری ایک عبادت نہیں، الگ الگ 18 واجبات انہیں ایک دوسرے سے باندھ کے حج بنتا. تو اگر 18 میں سے 2 مشکل وہ معاف ہے، باقی 16. جیسے ایک حدیث بھی ہے وضو کے بارے میں کہ جب راوی نے کہا کہ مولا میرے پیر زخم آنے کی وجہ سے اس میں پٹی بندھی، اب میں پیر کا مسح نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا میں تیمم کروں؟ امام نے کہا نہیں، یہ تیمم کا موقع نہیں، اسی پٹی پہ مسح کرو. کہا مولا مگر وہ مسح تو نہ ہوگا. امام نے کہا نہیں، دیکھو مسح میں 2 چیزیں، نمبر 1 گیلے ہاتھ کو پیر پہ پھیرنا، اور نمبر 2 براہ راست کھال پہ پھیرنا. اب یہ دوسری چیز تمہارے لیے ناممکن ہے، کھال پہ تمہارا ہاتھ نہیں جا سکتا، پٹی. پہلی چیز اپنی جگہ باقی ہے. 2 چیزیں تھیں پیر کے مسح، 2 میں سے 1 تم نہیں کر سکتے، تو جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. باقاعدہ ہی واضح طور پہ نص سے معصوم سوال کیا گیا، امام نے سوال کے جواب خالی یہ نہیں کہا کہ بس میں کہتا ہوں تو پیر پہ مسح کر. باقاعدہ مسئلہ سمجھا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ 2 چیزیں تھیں، 2 میں سے 1 تمہارے لیے مشکل ہے تو دوسری کیوں چھوڑ رہے، وہ تمہیں لینا پڑے گا. یہی مسئلہ، یہی جو اصول ہے آپ کے مسئلے میں بھی وہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا، لامحالہ میں بات اپنے شہر کراچی کی کر رہا ہوں، فیصل آباد میں تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جہاں کسی آدمی کو نماز پڑھنے میں ذرا تکلیف ہو، گھٹنے کی تکلیف ہے، وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ جھٹ سے کرسی پہ بیٹھے. یہ اس کے لیے تو ہے جو اول نماز سے لے کے آخر نماز تک نہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، نہ زمین پہ بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو درمیان کا راستہ ہے، پھر وہ کرسی پہ بیٹھے. لیکن اگر کوئی آدمی سجدے وغیرہ کے لیے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن نیت پہلا اللہ اکبر الحمد اور اس کے بعد والا سورہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، رکوع جھک کے کر سکتا، سجدے میں نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے کرسی نہیں ہے. اور نہیں، یعنی نماز کے جتنے اجزاء وہ عام آدمی کے، صحت مند آدمی کی طرح ادا کر سکتا، پھر اس کے لیے واجب رہے اسی طرح ادا کر. یعنی سیدھا کھڑا ہو کے جیسے ایک عام آدمی نماز پڑھتا، اللہ اکبر بھی کھڑے ہو کے کہنا ہے، الحمد بھی، اور اس کے بعد کا سورہ. اب اگر رکوع کے لیے جھک سکتا ہے تو رکوع بھی اسے ایک عام آدمی کی طرح کرنا، اور پھر رکوع سے کھڑا ہو سمع اللہ لمن حمدہ اور کرسی پہ بیٹھ گئے، اور سجدے کرسی پہ کر پھر کھڑا ہو جائے بحول اللہ وقوت یقوم واخذ، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد اور سورہ اور قنوت. اچھا، یہ ہوئی ایک کیفیت. دوسرا یہ کہ نہیں، گھٹنے میں ایسی تکلیف ہے کہ رکوع کے لیے بھی نہیں جھک سکتا، اب بھی اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جھٹ سے کرسی منگوائی اور بیٹھ گئے. نیت اللہ اکبر الحمد اور سورہ کھڑے ہو کے پڑھا، پھر جب رکوع کے لیے جانا تھا تکلیف ہو رہی، کرسی میں بیٹھ کے رکوع کر اور کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر، اب پھر کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے الحمد اور سورہ کے لیے. اتنی طاقت بھی نہیں، جو بہت کم لوگوں کا کیس ہے. زیادہ لوگوں کا معاملہ یہ کہ کھڑے ہو سکتے، جھک سکتے، سجدے کے لیے زمین پہ جانا اور اٹھنا، خاص طور پہ گھٹنے کی تکلیف والے کا مسئلہ سجدہ ہوتا، لیکن وہ شروع نماز سے بیٹھ جاتے ہیں، وہ غلط. اسی میں آخری ایک صورت کہ واقعی نہ سجدے کے لیے جھک سکتا ہے، نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا، لیکن اگر خالی پہلا اللہ اکبر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، پہلا اللہ اکبر سب سے اہم واجب ہے تکبیرۃ الاحرام. کم سے کم کرسی پر بیٹھنے سے پہلے نیت کر کے اللہ اکبر کھڑے کھڑے پڑھے، پھر کرسی پہ بیٹھ کے الحمد سورہ پڑھے. یہ تو ہوا مسئلے کا کرسی والا حصہ. اس میں اس بات کا خیال اور رکھا جائے کہ اگر کوئی آدمی
घुटने की तकलीफ की वजह से सारी नमाज बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक बार जमीन पे बैठ सकता है। घुटने की तकलीफ है तो बार बार बैठना और खड़ा होना, बार बार बैठना और उठना मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक बार जमीन पे बैठ सकता और एक बार फिर उठ सकता। तो वो भी कुर्सी वाला केस नहीं, जो एक बार जमीन पे बैठ सकता है, चाहे जमीन से मतलब बाकायदा झुक के जमीन पे बैठना या कोई चौकी वगैरह या सख्त बेड ऐसा कि उसे बहुत ज्यादा भी नहीं झुकना पड़ेगा। तो नियत अल्लाहु अकबर कहकर फिर वो बाकायदा इस तरह बैठे जैसे हम लोग तशहुद में बैठते हैं और उस तरह से बैठ के नमाज पढ़े। वो वाली नमाज कुर्सी से पहले आती है। खास तौर पे जो मैंने कहा कि अगर ऊंची चौकी तो उसमें तो घुटने वाले के लिए भी जमीन पे जाना ही नहीं, खड़ा हुआ और उसके बाद सहारा लेके उसी चौकी में इस तरह बैठा जैसे हम तशहुद में बैठते हैं, या जैसे हम इशा के बाद 2 रकात सुन्नत नमाज बैठ के पढ़ते हैं उस तरह से बैठ के पढ़ना कुर्सी के मुकाबले में पहल रखता है, तरजीह रखता है। हाँ, जिसके लिए उस तरह भी बैठना मुमकिन नहीं, बिल्कुल खड़ा होना भी मुमकिन नहीं, उसके लिए आखिर में कुर्सी ही है। और वो फिर बहरहाल इस तरह कि आज़ाए वुज़ू, आज़ाए सिजदा जो जमीन पे लगाना वाजिब वो माफ हो जाता। फिर कुर्सी पर बैठे बैठे ही वो सिजदा करे। अगर रुकू भी कुर्सी पे करना है, थोड़ा सा सर झुकाए कि मैं रुकू कर रहा हूं, समय अल्लाह लिमन हमिदा कह के सर उठा ले और सिजदे के लिए जितना झुक सकता, हत्ता अगर इस तरह की कुर्सी है तो बहरहाल कैमरे में तो नहीं आ रही है, यानी कुर्सी के ऊपर अपने पैरों वगैरह कोई सख्त चीज रख के वहां तक झुक सकता तो वहां तक झुके और सिजदेगा या मोहर उसके ऊपर रखे। लेकिन कल भी मैंने एक बात कही और आज भी मैं दोहरा रहा हूं, ये मसले 1, 2, 5 मिनट में समझाने के नहीं होते। पूरा तरीका है, एक इबादत का नया तरीका। जैसे कल नमाज जमात के लिए मैंने कहा, आज भी जितना मेरे लिए मुमकिन था मैंने ये बता तो दिया, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि कुछ चीजों में यकीनन एक कंफ्यूजन पैदा